آج یوم پاکستان ہے۔ پاکستانیوں نے ایک زندہ قوم کی طرح بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، قومی جوش و جذبے کے ساتھ یوم پاکستان منایا، اور تمام زندہ قومیں اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے قومی دن منایا کرتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی، میں دیکھ رہا تھا رات کو کہ کس طرح سبز اور سفید بتیاں سجائی گئی تھیں اور پاکستان کا دن منایا گیا تھا۔ آج یہاں ہم اسٹوڈیو میں بھی انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام اور علیکم۔ جناب یوسف صفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے، جی اور پھر بعد گفتگو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کی ہر صبح و شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ جس کی ہر صبح و شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں،
उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। जहाँ वजीफ़ा खैरुल अनाम होता है, रहमतों का वहाँ एहतमाम होता है, फराज अर्श से होता है रहमतों का नज़ूल, जहाँ नबी पे दरूद व सलाम होता है। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आवाज़ में डॉक्टर साहब ने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज्र अज़ीम अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी। जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान डे है और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पाकिस्तानी हैं, बड़े कौमी जज्बे के साथ उन्होंने बड़े शौक़ के साथ पाकिस्तान डे मनाया। यूसुफ भाई आपसे पूछना चाहिए, आप इसको किस तरह देखते हैं पाकिस्तान डे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, innal hamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum to all visitors out there, all visitors, all listeners, All listeners. all listeners. My apologies, first of all, my Urdu isn't strong enough, I think, You're to welcome. be able to converse in eloquently. So I will stick with the English, inshallah. My English isn't that good anyway, actually, but अब समझ लेंगे इंशाल्लाह। we will try. आप जिस ज़बान में बात करें इंशाल्लाह समझ लेंगे। Inshallah. इंशाल्लाह। Pakistan Day is obviously a time when people who are from the Pakistan nation, it's an opportunity for them to celebrate and an opportunity for them to realize the importance of this amazing gift that was given to them back in 1947. Now, I am a second generation Pakistani, born in the UK, but we were brought up with a Pakistani culture. माशाल्लाह। And we were told about the importance of that identity. How, had we have been still in an occupied India, our lives would have been totally different. And we are seeing the impacts of that in India. This program isn't to be political or in any way critical of other nations. May Allah bless all nations and have peace with all. आमीन। But Pakistan is not just a land and not just an identity. It is a concept. And it is a concept which was based on the idea that Islam needs its own pride and its own place. And the people in India who want to live under the rule of Islam should occupy and unite this block of land called Pakistan. So it's a matter of great pride for all, without doubt. माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में बड़े पले और आप जिस अदारे से तालीम हासिल की उसका भी ख़ास मकाम है, और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि आप ज़रा थोड़ी सी नज़र डालें अपने पाकिस्तान के दिनों पे कि आप किस तरह जो है पाकिस्तान में जब थे तो योम पाकिस्तान किस तरह सेलिब्रेट करते थे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा और अल्लामा इकबाल, हज़रत इकबाल जो हैं वो मुफ़क्किर पाकिस्तान हैं, तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले हैं, और जो भी नज़रिए की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, उसके खालिक और उसको मुसलमानों के लिए रहनुमाई देने वाले जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़ात है। और जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान में जश्न आज़ादी, तो हम पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे कि जब भी जश्न आज़ादी आती है वो आपको आपके बचपन में वापस लेके चला जाता है। वो जो मुझे आज भी याद है कि कभी ये होता था कि आप झंडियाँ लेके आते थे और वो स्ट्रिंग्स होती थी उनके साथ, और कभी ये होता था कि आप खाली झंडियाँ लेके आते थे और उनको स्ट्रिंग्स पे खुद लगाते थे, और उसको लगाना एक पूरा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होता था कि आपने पहले वो झंडियाँ स्ट्रिंग्स पे लगानी है, फिर वो झंडियाँ आपने अपने सहन में एक साइड से दूसरी साइड पे, और वो पूरे की पूरी जो हमारी बच्चा पार्टी होती थी उसका ये एम होता था कि हमने ये झंडियाँ लगानी हैं और उसके बाद हमारा झंडा सबसे बड़ा होना चाहिए। जी जी। और उसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि वो इतने बड़ा झंडा होता था कि उसको लगाने के लिए जो पोल था वो सपोर्ट नहीं करता था, तो उसको फिर आप ईंटों से और आप उसको बांध के सपोर्ट देते थे और फिर दुआ करते थे कि बहुत तेज़ हवा ना चले, कहीं गिर ना जाए। तो वो जो जज्बा है और जो जोश है ना वो जश्न आज़ादी का, उसकी एक अपनी ख़ास बात है, और वो ऐसी यादें हैं जो आप जब भी कोई मिल्ली नगमा सुनते हैं, जब भी कोई जश्न आज़ादी की बात होती है, तो आप अपनी यादों के उस पहुंच जाते हैं, जगह पे पहुंच जाते हैं। मुझे भी याद पड़ता है मेरा जो कॉलेज का दौर था, स्कूल का दौर था, उसमें मेरा एक बैज हुआ करता था, मैंने वो हमेशा रखा, उस पर वो दिल का सुर्ख सा हुआ था, उस पर लिखा दिल दिल पाकिस्तान,
और बेशुमार लोग ऐसे थे जो मेरा नाम नहीं जानते थे, मुझे दिल दिल पाकिस्तान के नाम से जानते अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे लिए काफ़ी सारे लोग जो मुझे मुझे कहते दिल दिल पाकिस्तान क्या हाल है भाई, ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात जी है। जी जी, बिल्कुल। किसी भी मुल्क के कुदरती वसाइल जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बड़ी अहम होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान जो है इनसे माला माल है। आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल माशाल्लाह बेशुमार हैं, और उनको सही तरीके से किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, और किस तरह पाकिस्तान को मौजूदा सदी में 21st सेंचुरी में लाया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि देयर इज़ अ पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान जो तरक्की की बुलंदियों पे जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। Bismillah. Okay, so natural resources in Pakistan, we are blessed, without a doubt. And it is only mismanagement, I would say, which has resulted in us not being able to utilize them. Right from the foothills of the Himalayas, where we have the mineral waters coming through, all the way down to the Indus Valley in Sindh. As you go along that route of the river, on either side of the riverbank, you've got some of the most fertile soils on the planet. Not just in Asia, but in the whole planet. The other key asset which Pakistan has is from Balochistan and the natural resources of oil and gas. And then if you go into Khyber Pakhtunkhwa, you will find an immense mineral resource there. Now, these minerals, these gold, rubies, diamonds, oil and gas in Balochistan, and the fertile soils of Punjab and Sindh, it could have been one of the most richest parts of the planet. You are also then blessed with the most beautiful weather. And from the point of view of Kashmir, and from the point of view again northern Pakistan, and of course then Karachi, you could have actually have a massive tourism industry as well. So on top of all of this, that's the natural resource which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. On top of all of this, you've got a young population. जी The average age in Pakistan, I think, is 34. 34 yes. 34. So you've got youth, you've got strength, you've got intelligence. Pakistanis are naturally, and Asians, I don't know why this is actually, maybe Dr. Saab can talk to us from a genetics point of view, but they are naturally very strong and able in mathematics. So the ability to work on maths and work on computing and engineering and physical sciences is there amongst the people. A youth population which, if you employ them, if you get them actually involved in development of industrialization, in development of projects to support their development in those fields, you could actually get an immense amount out of that population. So certainly Allah subhanahu wa ta'ala has not robbed us of our successes. What we have in Pakistan, if we utilize it properly, could be amazing. However, I think what has been a number of issues politically has caused Pakistan to be kept behind, and the word is kept beyond. It was an active policy of certain agencies to keep it under military rule, keep it deprived, and not be able to use these resources. And of course, the biggest issue is corruption. Yes, sir. So when we celebrate Pakistan, at the same time, we have to realize the beauty that exists and the beauty that could have been. But we have missed opportunities there. Missed opportunities. Missed opportunities. That's right. डॉक्टर साहब, टैलेंट की जब बात करते हैं, जैसे यूसुफ भाई ने भी बात उसको टच किया है, पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो रुलता फिरता है। और मैं उसकी बड़ी अजीब सी मिसाल दिया करता हूँ, और कुछ दोस्त भी हंसते भी हैं कि मसलन आप एक गाड़ी लेके जाते हैं, यहाँ की बात करते हैं, अब यहाँ वर्कशॉप में लेके जाएंगे तो हर तरह के इनके पास टूल्स मौजूद हैं, औजार मौजूद हैं, डायग्नोस्टिक मौजूद हैं, उसको लिफ्ट करना है, जैक, सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान में एक छोटा सा बच्चा गाड़ी लेके गया, छोटा सा बच्चा, उसके पास छोटा स्पान, एक पेचकस है और एक हथौड़ी है, उसी से वो सारा काम ले रहा है। मैं ये बुनियादी तौर पर बता रहा हूँ, इस तरह का टैलेंट जो है वो रुलता फिर रहा है। किसी भी मुल्क की यूथ जो होती हैं वो जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बहुत अहमियत होती है। तो इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बनाया है कि हायरार्की ऑफ नीड एक कॉन्सेप्ट है। मास्लोज ने हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप
باٹم لائن سے چلتے ہیں جس میں ہوتا ہے فوڈ اینڈ شیلٹر، جو کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے، اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہیں جب آپ کے ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ہر چیز آپ کی اس طرح کی آتی ہے۔ جی جی جو ہمارے ملک ہے اس کے اندر جو یوتھ ہے، اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایسے ایسے ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ اس ریزیلینس سے جنم لیتے ہیں جو کہ انہوں نے بچپن سے دیکھی ہوتی ہے۔ آپ گاہے بگاہے دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گا کہ جو بہت بڑا آج کا سپر سٹار کرکٹر ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ بغیر کسی کٹ کے وہ پریکٹس کرتے رہے، کھیلتے رہے، اور آج وہ دنیا کے اندر بہت بہترین کرکٹر مانے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کس طرح وہ ریزیلینس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جب اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، وسائل کم ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام مصیبتوں سے گزرتا ہوا جب پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ لوہا گرم ہوتا ہے اور پھر کندن بنتا ہے، تو کندن بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ہم لوگ اس لیے بھی ایک ریزیلینٹ قوم ہیں کہ ہم نے بہت سارے مصائب میں آنکھ کھولی اور انہی مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم آگے گئے، اور نیچرل ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو جب بھی پنپنے کا موقع ملتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ گوہر نظر آتا ہے۔ اگر چھوٹی سی ایک مثال دیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پورا کلچر بدل کے ہم لوگ آج سے 16-17 سال پہلے، اور میرے جیسے بہت سارے ہزاروں لوگ اس ملک میں آئے تھے اور اپنا کیریئر بنایا ہے، اور وہ تمام مسائل ہم نے فیس کیے ہیں خود سے، اور آج اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمیں کچھ بھی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں یہاں سے کہیں بھی اور جانا پڑے تو اٹ از جسٹ ایز سمپل ایز اٹ از، کیونکہ ہم پہلے ہی وہ تجربے میں سے گزر کے آئے ہیں۔ پہلے سے مہاجر ہے اور ایک اور ہجرت۔ ایسا ہے بالکل۔ تو یہی چیز آپ کو ریزیلینس دیتی ہے، یہی چیز آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے، اور یہی چیز آپ کو گر کے اٹھنے کا ہنر دیتی ہے جو ہماری قوم میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ If I can just follow on from what Dr. Saab said, جی جی if you just take one example of what makes Pakistan an amazing bed of talent, if you think about the Indian film industry and take it from the 1930s up to the 1960s or 70s, the major players and the people who developed that had an origin in Pakistan. So the film industry started in Lahore, and people like Muhammad Rafi and Noor Jahan were based in Lahore. The film producers, the film directors, all of the key players and the key art of the country, of the whole of Greater India, was from that region of Punjab, of that from Lahore. And later on it moved over to Bombay, but a lot of those people went over there. Now, whether those people actually be the Dilip Kumar, Raj Kumar families, or those people. دلیپ کمار پشاور سے۔ It's Peshawar. Raj Kumar is from Peshawar. جی Shah Rukh Khan is from Peshawar. Amitabh Bachchan's grandparents come from Faisalabad. So if you look at the people who originated from these regions and then moved to India, they made the Indian film industry what it was. And then what made the Indian film industry, and this isn't a program about that, but it was the Urdu language. اردو لینگویج، And to this day they call it Hindi, but it is actually Urdu. اردو ہندی فیچر فلم لیکن اردو ہوتی ہے۔ Because the Urdu language was a language which would be understood and loved by far more people, both within the Indian subcontinent and outside of the Indian subcontinent, as compared to any other language. اور اسی پہ اگر بات کریں تو جو لکھنے والے لکھاری جو پہلے تھے وہ اردو میں لکھنے والے All Urdu and all Pakistan, all the Muslims. اور All Muslims. انہوں ناولسٹ جو تھے اس کتابیں لکھنے والے جو تھے۔ So our ulama, our people of faith, deep religion, may be saying, oh, well, what's this? This isn't something to be proud of. But if you just look at that one aspect of culture and art and music, its base is all from people from that northern part of India. It's not from any other part of India which developed it. And that is India's biggest export. اور قائد اعظم کا بھی ایک جملہ مجھے یاد پڑتا ہے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے فلم انڈسٹری میں جوائن کرنی چاہیے۔ قائد اعظم نے بھی اس کی سپورٹ کی تھی۔ اور صرف فلم انڈسٹری تک نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر شاعروں کی بات کریں جی جی تو آپ شروع کریں گے جب بھی آپ خسرو سے چلیں اور آپ حکیم مومن خان مومن سے گزرتے ہوئے، مرزا اسد اللہ خان غالب سے گزر کے، حضرت علامہ اقبال سے گزرتے ہوئے آپ فیض احمد فیض پہ آ جائیں، اور آپ احمد فراز پہ آ جائیں، آپ کو
اس کوالٹی کی شاعری کسی بھی زبان میں نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے. جو یہ لوگ لکھ گئے ہیں اور جو لوگ اردو زبان کو دوام بخش گئے ہیں. یہ انہیں کا تر رہا امتیاز. یہ انہی کا تو امتیاز. آپ تو ماشاء اللہ اردو کے پروگرام بھی، شاعری کے پروگرام بھی کرتے ہیں، اس لیے ماشاء اللہ بلا شبہ. اور ایک اور مجھے بات یاد آئی، جو ہمارے سکھ دوست ہے وہ ہمیشہ جب ہم ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارا گرو نانک جو تھا پاکستانی تھا. پاکستان ان کی ہیریٹیج جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، پاکستان بہت زیادہ ہے. اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ووٹرلو مسجد کے قریب ایک بزرگ کھڑے تھے، سکھ بزرگ کھڑے تھے، تو مجھے کہہ رہے کہ یہاں سے مجھے اردو کی کتاب لینی ہے. دیکھا وہ ان کو پرانی دل، میں نے کہا اردو کی کتاب؟ کہتے ہیں مجھے اردو کی پہلی کی کتاب چاہیے. تو میں نے پوچھا کیوں چاہیے؟ کہتے مجھے اردو سیکھنے کا مجھے شوق ہے، کسی عرصے میں سیکھ رہا تھا، کسی وجہ سے نہیں سیکھ پایا، مجھے تھوڑا وقت ہے میرے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ سیکھوں. 4 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. مختصر سا پاکستان کے معدنی قدرتی وسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے اور سارا خرچہ جو ہے وہ زراعت پہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، قدرتی معدنیات ہیں، ہم ان کو کھود سکیں. کان کنی کا جو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بالکل پہاڑوں میں زیادہ تر ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صنعت ہوتی ہے وہ اس کے قریب ہو تو پھر آسانی ہوتی ہے. اگر فرض کیا کہ صنعت کہیں پنجاب میں ہے یا پشاور میں ہے تو جو آپ کا جو سفر ہے سارا وقت تو آپ کو سفر میں گزر جائے گا. تو اس پہ جو ہے اور پھر جب ہم زرعی ملک حوالے سے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایوب خان کے بعد اس زراعت پہ بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ ہم لوگ زرعی ملک ہیں، اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں کہ دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری ایگریکلچر ایرا میں تھی 1920s اور 30s میں، اور ہم لوگ کوئی فرق نہیں تھے. آج اگر آپ کا آبپاشی کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے تو وہ انفارچونیٹلی ہم نے ڈیولپ نہیں کیا تھا. نہیں کیا. جو انفراسٹرکچر اس وقت برطانوی راج میں بنا تھا وہ اس وقت پوری دنیا ایگریکلچر ایرا میں تھی، اور وہ 1920s اور 30s کا ایرا تھا. اور آج بھی ہم اسی جگہ پہ اسی ایرا میں کھڑا ہونا رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب دنیا ایگریکلچر ایرا سے نکل کر انڈسٹریل ایرا میں گئی اور انڈسٹریل ایرا سے نکل کر ٹیکنالوجی کے ایرا میں آئی تو وہ اپنا انفراسٹرکچر ساتھ ڈیولپ کرتی رہی، اور اسی انفراسٹرکچر کی بیس پہ اس نے اپنے ادوار بدلے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی انفراسٹرکچر پہ اسی دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کان کنی کا ہے یا ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے، اس کا نہ تو ہماری پرائورٹی میں شامل ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم آج تک زرعی ملک ہی کہلانا چاہتے ہیں. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم زرعی ملک تو ہیں لیکن ہم اور بھی سب کچھ ہو سکتے تھے اگر ہم اس پہ توجہ دیتے تو. توجہ دیتے. اب بالکل اس پہ بے شمار سیمینارز بھی ہوئے زراعت کے حوالے سے. میں نے دیکھا کہ ایون نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ زمیندار لائے گئے، سارے لائے گئے. لیکن اس کے باوجود جو کام ایون زراعت کے اوپر بھی اگر صحیح طریقے سے زراعت جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اس پہ بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی خاص میرا خیال ہے کام نہیں ہوا. جو ہوا پرانے کسی دور میں ہوا، جیسے میں نے کہا کہ جن ایوب کے دور میں تھوڑی سی اصطلاحات ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بس بجٹ بنتے رہے، پیسے اس کی. اور یہ بھی جہاں پہ ہوا ہے وہ نیگیٹو ہوا ہے. ٹائم شاید شارٹ ہوگا، بریک آنے والی ہے. تو یہ ہے کہ جو فرٹیلائزر یوز ہوئے نا پاکستان میں، جی کپس کی خاص کر کے جو انکریز پیداوار کرنے کے لیے، اور جو ہماری ویٹ اینڈ گندم ہے وغیرہ اس کی انکریز ییلڈ کرنے کے لیے جو فرٹیلائزر یوز کیا گیا وہ اس نے زمین کو خراب کر دیا. اس نے بالکل ہی جو ہمارے ٹیوب ویلز ہیں انہوں نے بہت زیادہ پانی نکالا ہوا ہے وہاں پر. آرسنک کبھی وہاں نیچے ہے، منرلس ہیں اس قسم کے، جو پانی جب نکلتا ہے تو وہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ اس کو خراب ہو جاتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے پیدا نہیں ہوتے. تو جو ایگریکلچرل مس یوز ہوا یا ابیوز ہوا ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو 1950s میں 60s میں جرمنی سے اور امریکہ سے آگے تھے سب فرٹیلائزرز، اور انڈسٹریل وہاں پر ایگریکلچر زراعت میں بھی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ پیداوار 50-60s میں تو انکریز ہوئی، جس وجہ سے ملک بھی کافی پیسہ بنا وغیرہ، ایکسپورٹ ہو گئی تھی. لیکن بائی دا 70s you had a massive decline in the agricultural industry because the water table had been polluted,
the use of pesticides and insecticides had actually totally depleted the soil status. And now there's vast large areas of Pakistan which are suffering from salinity because of this problem. And now you can't use them for agriculture. So unfortunately, it's been the inappropriate use of agriculture as well. And that's kept us behind. जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें हो रही है 30 सेकंड बाकी हैं हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले तो सामने मोहतरम आप जहाँ कहीं हमारे से जुड़े रहिए बड़ी खूबसूरत बातें होनी है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें दोनों दोस्त जो हैं फरमा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से योम पाकिस्तान मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में आज इंशाल्लाह तो ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है एक छोटा सा वक्त Ramadan. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पाकिस्तान डे योम पाकिस्तान के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है आज योम पाकिस्तान हम मना रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रिजवान साहब और ब्रदर यूसुफ शफ़ी साहब बड़ी खूबसूरत बातें हुई प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंशाल्लाह उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते जाएंगे डॉक्टर साहब जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान के लिए मेहनत की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हम चाहते हैं कि ज़रा उनको खराज तहसीन पेश किया जाए आज के इस प्रोग्राम के तवसत से जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम जश्न आज़ादी मनाएं हमें उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे आमीन पाकिस्तान को बनाने वाले जो दो तरह के लोग हैं एक वो जो हमें मंजर आम पे नज़र आए जिनमें बड़े बड़े नाम हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं लेकिन ऐसे बहुत से हज़ारों और लाखों लोग हैं जो गुमनाम शहीद हैं गुमनाम शहीद बेशक और ये वो गुमनाम शहीद हैं जिन्होंने अब इस वतन की बुनियाद अपने खून से रंगी है जी जी और जब तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई है 1947 में तो आपको पता है कि लोगों ने अपने कितने प्यारे खोए हैं और ना सिर्फ ये कि लोग अपनी जान से गए बल्कि बिछड़ गए ख़ानदानों के ख़ानदान बिछड़ गए बच्चे वालदैन से वालदैन अपने रिश्तेदारों से अपने बहन भाइयों से अगर डॉक्टर साहब सॉरी माजरत के साथ अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूं मेरा ख्याल 2-3 साल पहले बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया था शायद आपने भी देखा हो या आपने भी देखा हो उन्होंने ये किया था कि जो पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान गए हैं और जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं और इस तरह बांग्लादेश जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ 3 टीमें उनकी जो जनरेशन यहाँ हैं बरतानिया में जो हिंदुस्तान वाले थे उनके फोर फादर्स उनको उन्होंने पाकिस्तान भेजा पाकिस्तान वालों को इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान भेजा और वहाँ वो लोग जाके हमारे उन लोगों से मिले जो उनके दोस्त थे जी अब यकीन जानिए जैसा आप फरमा रहे थे यकीन जानिए कि वो लोग उन दोस्तों को याद कर करके इस तरह रो रहे थे इस तरह बरस रहे थे कहते थे कि यार एक दिन पहले हम दोस्त थे एक दिन पहले हम भाई भाई थे इधर ये नाम पड़ता है तो सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और कई जाने गई और लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद होते हैं और इस तरह असमत दरी और एक बहुत बड़ी दरिंदगी भी हुई है जी तो बस ये वही बात है कि मैं ये समझता हूँ कि वो लोग वो गुमनाम शहीद जिनका खून इसकी बुनियादों में शामिल है हमें उनके लिए दुआ करनी है और हमें उनको याद रखना है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करनी है वो शहीद हैं जिनको सिर्फ अजर अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है जिन्होंने दो कौमी नज़रिए के ऊपर जिन्होंने इस्लाम की तजर्बागाह हासिल करने के लिए जिन्होंने सिर्फ इस बात के लिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके लिए अपनी जानें दे दी तो हमारे नज़दीक वो शहीद हैं हमारे नज़दीक वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और मैं ये समझता हूँ कि आज भी हम पाकिस्तान के लिए जब भी दुआ गो हों और उन लोगों को भी याद करें और पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हों तो उसी सिलसिले में अहमद नदीम कासमी साहब की एक जो दुआ है पाकिस्तान के लिए अगर आप कहें तो मैं पेश करता हूँ जी प्लीज़ क्यों लिखते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो माशाल्लाह यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों माशाल्लाह यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों
यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो, माशाल्लाह। और घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, अल्लाह। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी मुहाल न हो, और खुदा करे कि न हो खम सरे वकारे वतन, अल्लाह। खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वकार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो हो एक फर्द हो, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, औजे कमाल। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो, यहाँ खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा अंदेशाए ज़वाल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खैर। खराज तहसीन हो गया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे बस? ये काफ़ी है कि पाकिस्तान का दिन आया, एक साल में एक दिन आता है, उसको सेलिब्रेट कर दिया और बस काफ़ी हो गया? क्या हम आइंदा साल तक के लिए 14 अगस्त का इंतज़ार करते रहेंगे कि 14 अगस्त आएगा दोबारा सेलिब्रेट करेंगे? दैट्स इट? इसके अलावा भी कुछ करना है हमें? It's a very good question, and I think the celebration is important That celebration is important. Yes. because it's with the celebration that we can acknowledge what we have achieved, and mashallah, we have achieved a lot. There's a lot in Pakistan which is positive, MashaAllah. and there's a lot of excellent national feeling which over time will create a nation which will be amongst the best in the world because the potential exists. Potentially, yes, yes. But you are right. What you can't do is every 14th of August be a proud Pakistani, and for the rest of the year think about nafsi nafsi. And unfortunately, we have created cultures and we have created systems which force us to not think as a nation and force us to think as individuals. So, what are the key developments that individuals can work towards to develop the nation? And I think the biggest one there is education. बिल्कुल। We need to focus on how, right from the level of 0 up to 90, we are supporting every individual in the country to develop themselves, to learn sciences, learn maths, learn engineering, learn Urdu, learn arts. These are equally as important and not just all about science and engineering, it's also the arts. To focus people's talent towards that, to create opportunity. And unfortunately, we have a national education system in Pakistan which is very, very much deprived. The state schools are hardly running, if they are running, and when they are running, they don't have the teachers in place. जी। The private education is from amongst the best in the world. So you have got people who can leave the private education and compete with the top American doctors and the top American engineers and the top German doctors and engineers without any issues. So there's nothing in the people which is holding them back. Those same people, you bring them out of the country and they can go to anywhere in the planet and they can compete. But we really need to create systems in Pakistan which cause ease of access for education. And alhamdulillah, we are blessed. We've come into an era, as Dr. Saab was mentioning, we've come into the information technology era, where it is now easy to disseminate and distribute education through tablets, through IT, through laptops, via the internet. And YouTube and other resources are available to be able to allow people access to that and get them to actually learn basic knowledge, basic understanding of all sorts of different areas of education, and build that. I always, this isn't maybe a complaint, and today isn't a day for a complaint. I always feel that one of our mistakes, right from the start, in 1947, is we said that our national language is Urdu. Now there are people listening and say, "Oh, how can you talk against Urdu?" Urdu, mashallah, is a beautiful language. Beautiful language. Yeah. But if we had said our national language is English, and if we had, the advantage of that would have been our brothers in Bangladesh would have also been included. You see, because there was, even in 1947, I think there were more Bengali speakers in Pakistan than there were Urdu speakers in Pakistan.
یہ ڈبیٹ دوسری طرف جائے یہ گی. دوسری طرف اس پہ جو ہے وہ کچھ لوگ عربی کے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ عربی ہونی چاہیے. Maybe. ہاں وہ مختلف ہو جائے گا. But I would say if we had a national language of English جی جی. in 1947, the whole country would have been, and of course it was, because English was a language in India, so it was accepted as the bureaucratic language was English, but it kept a lot of people behind because we didn't really push that English. And so internationally now, Pakistan is in a position where I think the national language now should be IT. That's where we can compete. And if we can push ourselves to learn computer languages and learn artificial intelligence and focus on developing IT academies in every village, not in every town, in every village. And British Pakistanis have a role in that, because British Pakistanis can give chanda, they can give zakat, they can give sadaqah. They can promote IT education within the village. Within the village, yeah. And the 21st and the 22nd century is all about that. All about that. جی میرا خیال ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید خان نے جو ہے اور باقی لوگوں نے کوشش کی تھی، اور پھر یونیورسٹیز وغیرہ بنی، انگلش کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا تھا. یہ جو ہے یہ واقعات آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر عربی ہماری ہوتی زبان تو اس میں چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنا تھا، اس کی وجہ سے جو ان کو دینی ٹچ ہے، جو مثلا ایک عام آدمی کا جو ہے دین سیکھنا، اس کی طرف وہ جا رہے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، 15 منٹ سارے باقی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا، آپ اس پورے ماحول سے گزر کے جو ہے ماشاء اللہ ایک یونیورسٹی سے فارغ ہو کے ایک بڑی ڈگری حاصل کر کے یہاں تشریف لائے. یہ المیہ نہیں ہے کہ اتنا بڑی محنت کے بعد سارا جو ہے وہ ایک پروسیس کے بعد ہم رو مٹیریل جس طرح تیار کرتے ہیں اور پھر دوسرے ملکوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جی بالکل، یہ المیہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت دیر سے ہے. اور اس پہ بھی بہت باتیں ہوئیں، بہت سیمینار ہوئے، بہت کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہم لوگوں نے. پاکستان کے اندر ایجوکیشن گورنمنٹ لیول کی پرائورٹی کبھی نہیں رہا. دونوں یہ چیزیں، صحت اور تعلیم، اگر آپ ان کا بجٹ میں حصہ اٹھا کے دیکھیں تو وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گی کہ سرکار کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے. تو وہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کچھ غربت کی وجہ سے بھی کم تعلیم ڈرائیو ہوئی، کیونکہ چھوٹی سی عمر سے لوگوں کو پیسے کمانے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں، وہ ایک ایلیمنٹ رہا. لیکن اس کی پروموشن کبھی بھی نہیں ہوئی. اور جو ابیوز ہے اسٹیٹ سکولز کا، خاص طور پہ آپ تھوڑا سا شہروں سے باہر نکلیں جہاں 30% آبادی بستی ہے، 70% آبادی دیہاتوں میں بستی ہے، اور آپ کسی بھی دیہات کے اسکول میں جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو اس کی مزید وضاحت کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں پڑے گی، بالکل صحیح بات. اور یہی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کے اندر جو تھا وہ پرانے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ابتدائی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، کہ جو ٹرینیں تھیں وہ لکھا ہوتا تھا کہ ہماری جو ٹرینیں ہیں جو دیر سے آنے والے ہیں ان کا انتظار نہیں کرتے. ہماری ٹرینیں جو ہیں دیر سے آنے والوں کا انتظار نہیں کرتے، اور لوگ گھڑیاں دیکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ ٹرین وقت پہ ہے، اس لیے کہ ہماری گھڑی وقت پہ ہے کہ نہیں. ایسے حالات پاکستان میں، یہ پاکستان 47 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے حالات پاکستان میں. اور یہ بھی دیکھا کہ آج جس پاکستان کے اندر جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں اس طرح وہ گاڑی چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں جو ہے کوین دیکھی گئی ہے. کوین جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ کھلے ہوئے پھر رہی ہے، وہاں گاڑیوں میں جا رہی ہے. پی آئی اے جو تھا ہمارا پرائڈ تھا، یہ پاکستان کا بہت بڑا پرائڈ تھا. پی آئی اے نے میرا خیال ہے یہ جو کیا نام کا جو آج کل یو اے ایمریٹس ہے، اس کو چلانے میں پی آئی اے. تو پاکستان جو ہے، پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے دنیا کو. چائنا کو پاکستان لے کے گیا یونائٹڈ نیشنز میں، تو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ وہاں موجود ہے، چیزیں وہاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس کو تھوڑا سا چلانے والا کوئی معمار چاہیے، کوئی ایسا چاہیے کہ جو اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز وہاں موجود ہے، کمی نہیں ہے، لیکن صرف اس کو رائٹ ڈائریکشن چاہیے، رائٹ ٹائپ آف پیپل چاہیے. آپ جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں جی، اور آپ جو ہیں سیکنڈ جنریشن پاکستانی. یہاں سے ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ I think there are three things that
British Pakistanis should and could do. The first is they should get to learn about Pakistan and make a connection again with Pakistan, because as time is going by, what is happening is increasingly we are becoming distant from Pakistan. बेशक We often will not describe ourselves as Pakistanis. We might call ourselves Asian, but most British Pakistanis would prefer to call themselves British Muslims कुछ मसला and leave it at that. The impact of that is that we have not got necessary love of that land. And to develop that love of that land is the first thing which is important amongst British Pakistanis. But then you see the other thing is we are blessed with, in Pakistan you have got use of the English language, and trade is done in English, and commerce is all done in English. And so there is a lot of investment by British Pakistanis, people who are active in working in business. They should learn and find ways of actually importing and exporting to Pakistan. They should go back there. They should think about industries they can set up. You see, one of the things that's really developed, and again because of the information age, is you can very easily now do any trade in Pakistan, and through the internet you can sell it around the whole world. जी And of course, cost of labor in Pakistan is much, much cheaper. So where we find is that the Chinese have learnt about this. The Chinese are very active now in investing in Pakistan because they know cost of labor is very cheap here and they can make those raw products and they can sell them anywhere on the planet. Now, those Chinese are having to learn Urdu in order to do it, or using English to do it. But British Pakistanis have the advantage of having homes there, having relatives there, having links to there, having being able to speak the local languages. As long as the land there is fertile in the sense that they are not affected by corruption, as long as when they get off the airport somebody doesn't want to take their handbag, as long as these issues are sorted, I am sure British Pakistanis are able to go and invest in Pakistan and would be willing to go and invest in Pakistan, and you would see a massive development as a result of that. At the moment, I think in housing we've had a big investment. जी So you go to Mirpur, for example, and it is some of the best houses in Asia are found in Mirpur because of the fact that the investment is there. The people have put dollars and pounds into those massive Havelis and Kotis and everything else. So that is done. But there is a need to do the same with hospitals. Hospitals make money for people. They are private businesses. So we need to build hospitals in Pakistan. We need to build clinics. We need to build commerce. We need to develop agriculture. And there's no reason why British Pakistanis can't be involved with that. But you have to create that environment for them where they feel safe to do so. So that's the second thing. And I think the third thing British Pakistanis desperately need to do is they need to make dua, and they need to focus on their own relatives, because their own relatives there sometimes are poor and they don't get the support they need. yes. So our zakat, our focus of our zakat should be on our families first, families first and wadawil kurba inshallah. इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से सारा साल पाकिस्तान की नेगेटिव बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ये है जी, बच्चों को जो है, जैसे कि आप फरमा रहे थे, मैं उसी की बात को आगे लिंक करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ लिंक जो है, पाकिस्तान के साथ लिंक उसी तरह होगा कि पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क दिखाया जाए कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उसमें ये चीज़ें हैं, आप वहाँ जाएंगे तो बच्चों के जहन जो है, जहन साजी जो होते हैं, वो घर से की जाती है, वो नहीं यार वहाँ जाओगे तो तुम्हारे जो कपड़े उतार लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. इस नेगेटिविटी को क्या हल किया जाए? देखें, बात वही है कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसने सोचना मेरे नज़दीक बंद कर दिया. आपकी दिमाग साजी करने का तमाम इख्तियार आपके मीडिया के पास है. बेशक. और मीडिया जिस भी आप उसको देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें और अब सोशल मीडिया देखें, इवन के दुनिया में कोई भी इलेक्शन हो तो मीडिया दिमाग साजी करता है, मीडिया इमेज बनाता है. ऐसे ही इमेज जो है वो हम लोग बनाते हैं जब हम उसके बारे में बात करते हैं. जब हम उनकी वो तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं जी. ये आप पे मुनहसर है कि आप तस्वीर का कौन सा रुख देखना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं. तो अगर, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम तस्वीर के अच्छे रुख को और उम्मीद के रुख को देखना ना छोड़ें. और अगर आप इसी को पीछे ले जाएं तो जब हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो है नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ा था.
اور اگر وہ بھی اسی طرح دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف باقی کے جو غیر مسلم لوگ تھے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، ان کے خلاف کھڑے ہونے والے بہت سے ان کے اپنے بھی تھے، تو اس میں لیکن جس طرح حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک شعر میں پورا نظریہ بند کر دیا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی طرح اقبال قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں پاکستان کے لوگوں کے لیے 3 لفظ کہہ دے: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ صرف 3 لفظوں کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یو ول گو بیک ٹو یور سکسیس. تو یہ ہے کہ کامیابی اس جگہ پہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، یوتھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. آپ کو چاہیے کہ کوئی ان کو اکٹھا کرے، کوئی ان کو ڈسپلن سکھائے اور کوئی ان کو لے کے آگے چلے. کوئی چرواہا چاہیے جو سب کو اکٹھا کرے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. But one of the things I would want to add from what Dr. Saab said is that the energy that you put into development in Pakistan is going to be more valuable than the energy and time you put into any development you make in the UK even. You see, it is the land of opportunity. If you just think about tourism in Pakistan, it is totally undeveloped. If somebody is willing to go there and set up a hotel in the right place and have facilities, you will make more money than your hotel in a lot of other places on the planet. So it is just about having that confidence to say, I'm willing to go to Pakistan, I'm willing to spend some of my time and investment there. And you can develop all sorts of different industries and develop also, whether you're, I don't know, making watches, or whether you want to have tourism, or whether you want to sell footballs or whatever. The resources are there, the people are there. There was a time when people used to worry about, well, we haven't got electricity, we won't be able to do that. But even those days have gone now. Alhamdulillah, the power supplies are safe. And there is development on that. Transport networks are there. And with Gwadar and with the CPAC development and all of that, you can internationally now transport your goods to all over the planet. So it will in time, inshallah ta'ala, it will in time become a global hub. And British Pakistanis, I think, really need to take advantage of that early on and try to see how they can make a lot of money out of Pakistan by doing so. اور اسی بات کو میں صرف یہ بات اس میں اضافہ کروں گا کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہم ریزیلینٹ قوم ہیں، ہم مسائل میں سے نکلتے ہیں. اور اگر کسی نے دیکھنا ہو نا کہ سوری کال آ رہی ہے، معاف کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے انکل؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں فواد فیصل بات کر رہا ہوں. جی فواد، آپ بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ. 3 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں صرف، تو آپ تھوڑی دیر میں کال کر سکتے ہیں، 10 منٹ بعد انشاءاللہ. جی میں تھوڑی دیر بعد کر لوں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ سے نعت سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک جزاک اللہ. سوری ڈاکٹر صاحب. خدا. تو میں بس یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، پاکستان کے اندر اگر کسی نے جنون دیکھنا ہو، جی تو ابھی تازہ مثالوں میں عبدالستار ایدی صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کریں. کیا بات، بہت اچھے بہت اچھے. کوئی وسائل نہیں، کوئی بیک اپ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، وہ تھا جنون. اور ایک گاڑی لے کر ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنانے والا، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کے اوپر پاکستان میں بھی کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ایک مدت کے بعد آپ کو کسی نے نیشنل گارڈ آف آنر ملا ہے. آپ ان کی داستان حیات اٹھا کے تو دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ کہاں سے وہ سفر شروع ہوا ہے اور کہاں تک وہ سفر چلا ہے. تو ہمارے قوم کو جنون کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور جس طرح پاکستان بنانے میں جو جذبہ تھا، جی بالکل، جو پاکستان جس وقت بنانے میں جذبہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، وہ جذبہ جو تھا، اسی جذبے کو میرے خیال جگانے کی جو ہے بات کر رہے ہیں آپ. تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساگی. ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے 1 منٹ کے اندر آپ؟ I think it's important to say, mashallah, we are blessed. Allah Ta'ala has given the ummah
a great asset in Pakistan, because Pakistan is one of the leading Muslim countries of the world. And you could look at the GDP and argue against that, and you could look at maybe education levels and argue against that. But what you have in the natural resources of Pakistan, you won't find in the Middle East. You won't find in Turkey. You won't find in Malaysia. So we need to understand this. We need to, as Muslims, occupy our status as being Pakistanis, leaders of the Muslim world. And so my message is, first of all, to all Muslims who are listening and all Pakistanis who are listening, most importantly, may Allah Ta'ala create for us that nation that was dreamt of in 1947 or in 1936 when Allama Iqbal first, 1933 I think, when Allama Iqbal first set that scene. And we should be united under the flag of Islam. And if we do that, inshallah, Pakistan will be the most successful country in the world. इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी कौम को बस यही कहूँगा, अपने आप पे यकीन करें और जुनून के साथ काम करें। आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आमीन। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर वो वसाइल मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मादनियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मैन पावर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर यूथ मौजूद है, क्या नहीं। और फिर पाकिस्तान के नक्शे के हवाले से जब देखते हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन जो है, जब मकान खरीदते कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पाकिस्तान लोकेशन के हवाले से भी बहुत खूबसूरत जगह पे है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, यूसुफ भाई आपका भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे। तो इंशाल्लाह